सर आज एक एक्सपिरियन्स नवा स्पीकर मेळ्ळो सो हाऊ डू यू सी द एक्सपिरियन्स. अनुभवी असो म्हाजोच शेजारी म्हाज्या मतदारसंघाचो आनी एक बरी अशी व्यक्तिमत्व आनी म्हाका खुशी जाता की बाब गणेश गांवकर आयज स्पीकर जाल्ले आसा आनी एक्सपिरियन्स आयज जे विजयान बी सांगलें पळय तेजे ही वॉज एक्सप्लेनिंग दॅट हाऊ ही हॅड गॉट सिलेक्टेड थ्रू GPSC एंड आय ऑल्सो डिडंट नो आनी गूड पर्सन शांत स्वभावाचो बट ही मीन्स बिजनस इज अ गुड ह्युमन बीइंग एंड माय नेबर ऑल्सो. शांत स्वभावाचे स्पीकर जाय ना शांत तुका वेगळ्या तरेन काम करू शकता न्ही शांत रावन बी काम करू शकता आवाज वयर काडून बी काम करू शकता डजंट हॅव टू यू डोंट हॅव टू रेज युअर वॉयस टू डू समथींग बट इट्स ओके गुड आय एम हॅपी. आनी एक एस टी समाजाचो आमचो लिडर आमच्या पक्षाचो तो आयज सभापती जाल्लो आसा आनी गुड ह्युमन बीइंग एंड आय एम व्हेरी हॅपी फॉर हिम. Wrong minister. Sir, he is under treatment in Goa Medical College, and I am monitoring it very closely. I spoke to him the other day also, because I think there was some confusion. Somebody was saying that he is being discharged and all. I have told the doctors whatever treatment he requires to see the government is committed to see that he gets all the care. I have told the medical superintendent that he has to be properly looked after and taken care of. I have personally spoken to him, and he is under proper supervision of all the doctors. सर तुवें रॉंग मिनिस्टरा विचारता म्हणल्यार कोण रायट मिनिस्टर? ना तशें म्हणून ना ते मिस करून कित्याक आहा म्हाका विशय एज हेल्थ मिनिस्टर तुवें विचारल्यार हांवें दिवप न्ही उत्तर. तूं एज हेल्थ मिनिस्टर तेजी तब्येत कशी आहा म्हणून विचारल्यार तें उत्तर हांवें दिवपाचें. बट तूं रामा काणकोणकराचो एसोडाचें तूं नांव काय कोणाचें ना तूं समर्थन करता नांव कांयच उलयना. म्हाका फक्त हेल्थाचे संबंदीत तुमी विचारल्यार एज मिडिया म्हणून तूं विचारता प्रश्न हांवें उत्तर दिवपाक हांव शकता. तेजे फुडें हांव एसोल्ड जाल्यार तेका कशें पळयता? सर कॉमन फ्लूचे केसीस म्हाका खूब वाडलेले आसा कोल्ड आनी कफाच्यो फ्लूचो पावसाचे दिसते सगळे आहा ते सगळ्या गोष्टी पूण इट इज नथींग इट्स अ नॉर्मल नॉर्मल काय बायक इन स्पेसिफीक अशें काय. ओके थँक्यू.